إلا الله لا إله إلا الله جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله 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 قد جاءكم رسول من أنفسكم محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم o kuma fɔra tugu juma lo n'o ye bi vendredi décembre kalo tile mugan a san 2013 o mununa k'an sɔrɔ Bobo Dioulasso ya Burkina Faso kuru kan o kɛra CCGT Jafar n'a ka jɛɲɔgɔnw na an bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye an mana wuli a ko sahabaw an mana wuli a ko sahabaw an mana wuli a ko sahabaw ko sahabaw ka nin fɔ tan sahabaw ka nin kɛ tan aw yɛrɛ tɛ sahaba ninnu lɔ la n'i bɛ sahaba ninnu lɔ i tɛ sɔn ka don hadisa la la o ye jɔn de kelen tɔgɔ ta e ye ko nin de ye munafiki ye o ye jɔn de kelen tɔgɔ ta e ye ko nin de ye tiɲɛtigi ye pour que i ka se k'i yɛrɛ kɔrɔsi a bɛ fɔ dɔrɔn ko sahabaw ko kira ka di ɲɔgɔn nka a kɔrɔna kɔnɔ a ma fɔ fansi ko sahaba dɔ ye ala ka seere ani ala cɛ la a fɔra ko ala de ye kira seere ye a fɔra ten an m'o lahiri sahaba si tɔgɔ ye kuranɛ kɔnɔ ayi o la n balimaw yɛrɛ kɔrɔsili bɛ yen ala ka kumakanw na hadisaw kɛra cogo di sahabaw ye munafikiw de ye fɛn jugu bɛɛ ɲuman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ nka a ɲuman man ca dɛ a man ca diinɛ tiɲɛbagaw yɛrɛ yɛrɛ de bɛ olu ye o la n balimaw ala ka kuma dɔ de fɔ suratu yunusa kɔnɔna na an bɛ segin a haya kan sabu kuranɛ ye taa ne ka segin fɛn de ye a y'an 36 k'a jɔ a y'an 38 kan kuranɛ ye mun de ye mun fɛn don ala kira y'a bɔ a yɛrɛ la de wa ani sahabaw le ɲɔgɔn dɛmɛ k'a kɛ wa taa ni mun don taa n'a ye fɔlɔ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أكون إن كورنين تبوير رافيني k'a sɔrɔ ni ala nin b'a fɔ ko kul ko a tɛ se ka bɔ e yɛrɛ la ala kɛra y'a to ala y'a don kira nɛnkun na a ye o de fɔ ko a tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la fɛn tɛ ala kɛra m'a bɔ a yɛrɛ la jango k'a fɔ ayi fɔ ala de b'a fɔ a ye ala dun mana kuma o kuma fɔ kul o de bɛ k'o accompagner o de bɛ yen kala o tɛ yen o tɛ sɛbɛn ko ye ayi taa n'a ye walakin nka sa kuranɛ in تصديق الذي بين يديه Kur'an nana ka da fɛn de tiɲɛtigiya jɔ min kɔnna ɲa a nana ko Tawrata a nana ko Linjil
o fɔra wa tafsil al-kitabi ka tila ka kitabu in fɛn farafasi di u ma a farafasi bɛ a yɛrɛ kɔnɔ yen la rayba fihi min rabbil alamin o tuma na a ko siga den kelen taara ko ka bɔ tigɛ ala yɔrɔ la ko ka bɔ tigɛ ala yɔrɔ le dɛ mais aw ka hadisa don ale bɔra jɔn yɔrɔ a nana mun ni tiɲɛ tigiya d'ailleurs hadisa ko tawrata tɛ tiɲɛ ye d'ailleurs hadisa ko lajili ko a ma dafa d'ailleurs hadisa ko ko karamɔgɔ n'o ko an ta t'o bɛɛ ye ko an ta ye ala kira de ye hadisa le y'o fɔ ale de y'o fɔ mais a ko kuranɛ nana le tasdik ka na fɛn tiɲɛ tigiya min kɔnna a ɲa a ko tawrata ye tiɲɛ ye ala ka kumakan don lenjili tiɲɛ ye ala ka kumakan don a si ma dayaga bɛɛ dafalen don mais al'o ka hadisaw nana fɔ ko ko anw ta tɛ aw y'a fɔ aw ka sababu mun de fɔra tan fɛn jugu dɛ taa n'a ye am yaquluna o tuma ala mahamadu n y'a lɔn i ka mɔgɔw b'a fɔrɔli ko di iftarahu a bɛ mɔgɔw ɲɛna le ko mahamadu kɔrɔna bɔ a yɛrɛ la o b'o le fɔra ɲɔgɔn ye ko a y'a bɔ a yɛrɛ la ko a hakilila ko mahamadu kɔrɔna bɔ a yɛrɛ la kɔrɔna tɛ bɔ yɛrɛ fɛn kɔrɔna kana k'a fɔ ko bɔ yɛrɛ fɛn tɛ ale ye dɛ ayi kullu Mamadu a fɔ i ka maaw ye fa'tu bi suratin mislihi n'a ko ne le ye kɔrɔna bɔ a yɛrɛ la o tuma a ye na ni suranden kelen min bɛ a ɲɔgɔn dɔ ye kelen ni ne le y'a bɔ n yɛrɛ la aw jamakuru kɔni mana fara ɲɔgɔn kan an na se ka caman lalaga kelen k'o le fɛ jate wad'u man istata'tum min dunillah awa n'aw dɛsɛra a ye taa ka maabaw wele lɔnnibagabaw wele o aw ka fara ɲɔgɔn kan kɔrɔna a yan kelen a ka na n'a ye in kuntum sadiqina n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye caman ma ɲini aw fɛ koyi suranden kelen kulu ala aw ɲɔgɔnɔ i n'a a ta i n'a ka dakuruɲɛ saba o ɲɔgɔnɔ ko a ye na n'o ye dɔrɔn o le ɲinina diɲɛ bɛɛ fɛ bal firijɔ bɔ kuma kan kazabu bima lam yuhitu bi ilmihi a ko o ye nkalon tigɛ fɛn de ra o ka dɔnni ma min lameleke o tɛ fɛn min yɛrɛ dɔn o y'a fɔ o yɛrɛ ma ten n'o tɛ ko cɛ tɛ walamma ya'tihim ta'wiluhu a ko hali a fɛsɛnni ma na o fɛ fewu la kadhalika wa a b'o cogoya in na kazaba alladhina min qablihim ayi n ko mɔgɔ dɔw ye nkalon tigɛ ten ka kɔn e mahamadu ka sahaba ninnu ɲɛ kɛ o kɛra n'o tɛ kuma n'u tɛ jutigiw nɔfɛ don ayi olu yɛrɛ ma fɛn dɔn banjan kana fɔ nin ye tiɲɛ nin ye olu yɛrɛ tɛ foyi de dɔn sahabaw ka kuma de bɛɛ y'a dɔn aw kɛra ko ani jɔn de bɛ kuma na mumuni den munafiki minnu bɛ filankɛra ani wuluwulu ye kuma komi a ɲɔgɔnna min b'an fɛ yan k'o bɛ sunnamɔgɔw ye o sunnamɔgɔw de tun bɛ yen fɔlɔ nkalontigɛbagaw k'o tɔgɔra kuma bɔ i yɛrɛ la o y'a bɔ yɛrɛ la cogo ne bɛ n'o ɲininka ko kuranɛ tɛ bɔ n yɛrɛ la fɛn ye a ye kuranɛ kelen ta a m'a fɔ ko ala kɛra ka kumakan tɛ bɔ n yɛrɛ la fɛn ye dɛ a m'o fɔ ye dɛ ko kuranɛ le ma bɔ ko bɔ n yɛrɛ la fɛn tɛ a m'a fɔ ko hadisa a ma kuma o kan ko kuranɛ ara ye fanzur mamadu a filɛ kayfa kana akibatu zalimina mɔgɔ minnu banna o ma kiti ni ala ta ye ka kɔn e muhamadu ɲa i k'a faamu n'a b'u fɔ mɔgɔ ma ko sunna a ko i k'a lɔ ale de bi kɔnɔ mɔgɔw labanna kɛ cogo di wa man lam yahkum bima anzala fa ulaika humu zalimun olu tun banna o y'u tɔgɔra talibu n'i y'a mɛn ko zalimu mɔgɔ minnu y'u tɔgɔra hakili fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ baara kɛ n'a ye o zalimu tɔgɔ u ka baara sira le ko sunna قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين الله اكبر محمد على زالمو تو hakilla min far jonga ka to ke sunay mahamadu sunamo do ko na enyatle kara o to ay tamad ma korla o laban kera tugoya mina o kuma kele ni fare korna kona tuguti jata o kera tugoya mina ko ko fle o be halakira sabu tubu ni sagule kanka kun alakira kan naniya lotu ka mɔgɔw y'u ka nusaguta kɛra shuaibu ka mɔgɔw y'u ka nusaguta kɛra hodu ka mɔgɔw y'u ka nusaguta yunusa ka mɔgɔw y'u ka nusaguta o gurupu minnu tɛmɛna nisagu olu tɔ ko sunna kosɛbɛ olu sini b'an fɛ farafinna yan o bɛ yan olu bɔra arabura ka na an sɔrɔ yan o munafo gurupu tɔ de bɛ an fɛ yan olu de bɛ fɛ fan bɛɛ ka kɛ sunna ye ŋaniya juguya banna yan e tɛna ala sɔbɛ kɛ e bɛ fɛ ne ka kɛ e ɲɔgɔnna ye taa n'a ye o tɛ ɲɛ dɛ. Le Coran n'a été inventé par un autre que Dieu, mais il est la confirmation de ce qui existait avant lui.
l'explication du livre envoyé par le Seigneur des mondes et qui ne renferme aucun doute. S'ils disent, il l'a imaginé, dit, apportez donc une sourate semblable à ceci et invoquez qui vous pourrez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne comprennent pas et ce dont l'explication ne leur est pas parvenue. Ceux qui vécurent avant eux criaient au mensonge de la même façon. Considère quelle a été la fin des injustes. Sourate Jonas, 10e chapitre, verset 37. Allah kira sallallahu alaihi wasallam na kamna nabi brahmana chidum bi baraka ni Allah ka faridai nabi brahma faridai na di jonma yani abna do krayere dara anadi israeliyan ma jati ko ka baraka nai kala ibita tu jasiya tu da hayanta ani duru anana duma ko ka baraka ni o shede akele kana di Muhammadu ma ko no baraka ni fami ifra kota ko sabe wala kat ako Muhammadu idangane atayna bani israila alkitaba akungone kitabu di israeliyan maka ko inyake wal hukma nyikiti du masajet wan nubuwata nabi nyima utuno ka ko ekan naniya warazaqnahum min at-tayyibati nyuga ni fenduma mbeye wa fadalnahum ala alalamin ko tunga fsa nyebe de mun fonna wa afora ko tunga fsa nyebe abe me na wura ni munafika o ka tile mogolo ele be tile lo ka te malaka wa ko alamina ko ibudinga e be feka mun foya ko alamina jiebe abe payo fisa ya be ele ma ko go ulu ta tile mogolo kuno te ko ala krate akumba mariam kafsa muso be ko ala kraka muso ko le kafsa o tano yerdme o tei kumba mariam le kafsa an forate e munga hey iko ko kraka muso jman to be ko muso dinkele to te qur'ana atei kra muso to te kra yere din te to te qur'ana ko atei ote na wotuma na sisa o sharia minti diraw ma kuma le tanai wa atainahum bayinatin min al-amri akonne ala kan nyamaru nti ya bange ka di israeliyan ma hadisa tumanaw ayi fama ikhtalafu allon ko jugura wulu yar ma nyoko soso illa min ba'di ma ja'ahum al-ilmu lonin ne no fet mo yere tawrata nu famo ka ala ka kuma kon famo o ya don mo kera jogode bayan bainahum o ya dara o jamane nyoko che o kera ako ya dara de o ya dara o le kera anga karmo fana fe ko sabe o ya dara be ya zalala yere ye anga karmo nu bebe ka sheku dom na ko lu ka mo nyane we na ala ka fa ko mo nyambe yo aka jone fa amasa kiti maka e ka ke mo nyame ka netoi eta sabe bo me ka ne ka mo nyame afa ka netoi o koni o pise ka nyawa o tenya tane ina rabbaka Muhammadu etika ala yaqdi bainahum yawm al-qiyamati ako na ala na kiti woni nyo cha al-qiyamah lolo fi ma kanu fihi yakhtalifun woni nyo so femina wotuma na ne ala bina onyin ngel lahara somma nimbete min ko sa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri wo nyamar wo sharia kelimiti bo fe ala ka nyamar kono ni e Muhammadu tayew katigi sigi o shes lanka aya fattabi'ha tugu akode israel ka sere yami abara ko israel mani ko mo jugulo we ma fa mo jugulo de mo jugu tere mais ala ko sharia min to bo fe ko le dira ala kram o fola jati o te jugu yoro nyumay ko Muhammadu ka tugu sharia kelen ko akana sharia kura warata sharia kura mana Muhammadu fe la wala tatabi'a hawa alladhina la ya'lamuna o minu te ale sharia no fiyo kana tugu oni sagu ko abikuma ni alule mo ti kornan do aw kana tugu ko akani sagu kuma inahum ika wo mu yeta lan yughnu anka min allahi shay'an ni ala ye Muhammadu mina wotse ka jangata sama ka bo e ala kra ko kana tugu ko koy mo te ki bo jangata bo la kana tugu ko aw juma ne be na banana na fa wo jira ka banana ba few ajman be naw ban ni docteur do siraka banane nguri ka boy few isa ya bana mu ambiye de sana antara fendo le nyire ko le fraye ko no do na ko be banane ba angere fa ko jugu antara yiri mu go de do nyongo anyo ka jate am ni yire be jugu mande
no te ka taa mɔgɔ ye ten e ka se ka a ka kɛnɛya yirimugu dɔtɔrɔ b'i sɔgɔ donc ça an kɔni dɛsɛra le pepepewu f'an ka fɛn dɔ le lalaga a y'o faamu aw jumɛn de bɛ n'a banana n'i ka bana ni ne Jafari bɛ se k'a wuri ka bɔ aw kan ayi n bɛ yirimugu dɔ le d'i ma taga nin mugan sabu yiri nin Ala k'a lala k'a ka fura don a ra ye a y'a don a ra a donni b'a ra ye le o tuma taga mugan kosɛbɛ yiri nin bɛ fara ɲɔgɔn kan nin bana nin furakɛ o kalan tɔ de tora an fɛ n'o t'a lalaga n'o ka ban a banna pewu n'o tɛ ka bolo la a kunna bana ka sin ka wuri ka bɔ e ma foyi kɛ e ma foyi fɔ soit i Ala ka tɔgɔ walama aya dɔ fɔ kuranɛ na a bɛ se k'a wuri ka bɔ n'o tɛ ele ka taa bolo la ka ji ten a ka wuri ka bɔ fa b'i ra o kɔni fa b'a ra koyi taa n'a ye wa inna zalimina a ko zalimu ye jɔn ye don a ko i k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ba'dahum awliya'u ba'din ba'dahum awliya'u ba'din a ko dibi kɔnɔ mɔgɔ i ka zalimu lɔ n y'a fɔ i ye wa man lam yahkum bima anzalalla fa ulaikum zalimun mɔgɔ tɛ kiti ni Ala ka fɛn jigini olu groupe le zalimu ye jɔn ye anw fɛ hadisatigiw hadisatigi kunba ye jɔn ye bi sunnamɔgɔw la kosɛbɛ kira ma na ni sunna ye ayi n y'o ɲini kasɛtiw bɛ yen o k'a fɔ an ye ni sunna nana kɔrɔna yɔrɔ min kɔnɔ kira y'a fɔ don min na k'a ye tugu n ka sunna kɔ o k'a y'a jira an na o tɛ yen o ma se o la o bɛɛ kɛra kaburu kɔnɔ suw ye hali u tɛ kuma boboya fɛ n'o tɛ o da kasɛtiw sallallahu alaihi wa sallam ani Aisha ni Kurayra ka Abu Hurairata o k'a fɔ k'a fɛrɛ a kɔni dɛ ni ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ ko Ala ko an ka tugu sunna le kɔ o k'a yɔrɔ yira kuranɛ na tiɲɛ tɛ o tɛ yen nkalontigɛbagaw lo jaati Bana sunamɔgɔw ka sabi de Ala ko ina kisara na lafazi ko na ko tiɲɛnkala ni ka sa wallahi ko magan bɛɛ lajɛlen sunamɔgɔ le magan bɛɛ tun bɛ kafiru yan ni Ala kɛra ka na o kɛra jaati n'o sariya ye o tɛ bari ne ra o tɛ bari mɔgɔ ra taa n'a ye wallahu waliyul muttaqina a ko mɔgɔ bɛ siran Ala ɲɛ ko Ala le ye olu teri ye siran Ala ɲɛ dɔrɔn n'i bɛ teri fɛ n'i fɛ ka Ala ka teriya minɛ e ka siran Ala ɲɛ o don o kosɔn a k'a fɔ Nabi Burama ye n'i ye kɛ n teri ye n y'o le fɔ a ye o nya ba adamaden lalaga ka ba fɛn fɛn ba adamaden farikolo la Ala y'a bɛɛ lalaga nka farikolo yɔrɔ dɔ bɛ yen ni ko i bɛ k'ale teri ye n'i m'o bɔ e yɛrɛ la o farikolo yɔrɔ ko ka bon Ala ye a t'a fɛ dɛ n'i ko Ala ka teriya minɛ a b'a fɔ ko i fɔlɔ tigɛ a b'o fɔ jaati a ye fɔ Nabi Burama ye san 70 ni kɔ san 90 ni kɔ Ala ko nin bɛna teri ye Ala kɛra ko a kuma bɛɛ le o ya ko kosɛbɛ n'i kɛ awa i denw na se a ko kosɛbɛ wa i fɔrɔ tigɛ fɔrɔ tigɛ dɛ fɔrɔ dɔ bɛ yen fɔrɔ kunkuru la o tigɛ ka bɔ yen jaati o ko man di ne ye o bɔ yen o bɔ yen Nabi Burama dun ye Ala kanu a ko i tɛ fɔrɔ tigɛ i ka dencɛw fɔrɔ tigɛ i dunanw ka den k'o fɔrɔ tigɛ i ka jɔnw dencɛw k'o fɔrɔ tigɛ o ka kɛ mɔgɔ ye a ko n'o tampon sɔrɔla o tuma na o na kɛ lahiri ne ni aw cɛ mais a ma musow fɔ ayi olu ma fɔ dɛ aw nana wura a bɛ mun de tigɛra tigɛyɔrɔ b'aw taara fɛn min ka surun ka kɔrɔ n'a tigɛ ko a bɛ tiɲɛ o b'a diya yɔrɔ yɛrɛ tigɛ o tuma o farikolo yɔrɔnin bɛ yen ten adamaden n'a bonya o yɔrɔnin bɛ yen kɔrɔbolo ko man di Ala ye ayi n'o y'a tigɛ o t'a bɛ surunya ka sɔrɔ ka karamɔgɔ dɔ bɛ ko ni muso donna sirijira ko kira ko a ka ɲi ko bɛ segin na wa irido bɛ so da min na o don ani irido tɛ min na k'o don ka di o ye tiɲɛ donc aw k'a lɔ ko muso ka biyɛkisɛ ye irido le ye o aw taara irido kan ka bɔ ka so da bila to ni hɛrɛ le hali k'a lɔ ko biyɛkisɛ in bɛ irido le ye ala le k'a ka irido siri biyɛn dara hali ka taa o tigɛ ko firi ka da bila ten aw jɔn de bɛ sɔn mɔgɔ ka taa e ka so da irido tigɛ k'a firi a tɛ diya tigi ye dɛ awa a taara biyɛn irido tigɛ biyɛn kɛra jɛnɛkɛbagaw ye bɛɛ donc aw le ka ɲɔgɔn bila kɛnɛya na dɛ jaati taa n'a ye haza basairun linnas ka duya sɔrɔ nin min ye ta o ye yelifɛn nin ye adamadenw ye i b'a ye ɲani de kɔrɔ haya fɔra ye a sɛbɛnlen nin ye wa hudan kanalo wa rahmatun ka kɛ nɛɛma ye le qaumin yuqinuna ni danganiya b'i la a bɛ kɛ ka nɛɛma ye ka kɛ ka kana ye ni danganiya t'i la kɔrɔna tɛ fɛn ɲɛ e ye i n'a fɔ sunnamɔgɔw danganiya t'u la i ka kɔrɔna kalan cogo k'a ma walawala aw b'o fɔ a ye t'a fɔ sunnamɔgɔ ko ne Jafari le ko ten ko danganiya t'u la
ika korna fo ko ma wala wala Wo fo. korna yoro min dugora ko fo ngame Ah. ko seri ni yoni ne ko hadisa le seri nyafo ni ko utma seri sunale ko o kuma flati ati mari O tis flati. na ko de kera hadisa be ke sunale na ko de kera farda e utma be alaka kitabu le konna ibite ka fo element lo nota be de Abe. ba bien Nous avions donné aux fils d'Israël les livres, la sagesse et la prophétie. Nous les avons pourvus d'excellente nourriture. Nous les avions élevés au-dessus des mondes. Nous leur avions donné des preuves incontestables concernant notre ordre. Mais poussés par une haine mutuelle, ils n'ont été en désaccord qu'après avoir reçu la science. Oui, ton Seigneur jugera entre eux le jour de la résurrection et il tranchera leurs différends. Nous t'avons ensuite placé sur une voie procédant de l'ordre. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent rien. Ces gens ne te seront d'aucune utilité auprès de Dieu. Les injustes sont amis les uns les autres. Dieu est le maître de ceux qui le craignent. Ceci est pour les hommes un appel à la clairvoyance, une direction et une miséricorde en faveur d'un peuple qui croit fermement. Sourate celle qui est agenouée, 45e chapitre, verset 16. Anyuye. Ah. Sisa sa ko turu sira ala karama. Jati. Suratul ahzab kono na hayam biduru alifla. Mune bay. Ah. Mune kera. Ah. Obi ka ngalun tika kala ala kraka. Ko sebe. Ne be ka sunna mo le nyini ngasa. Ka yiri jamana ko sabaw muntu be ala kra fe amancha koy. Amancha koy. Saba na che at sika tebe mo tankan. Mo fon akra fona mo lu to wala to te korna kono. Otey. Donc barakara ni zuku ye yoro la. Ne ti se ka kitabu shimna ko saba do ka kitabu le. La. Kulana mo lo la. Puisque ne ti edom. E to ma fo ala ka fo e konna na. Ma fo. Wotu mana muni fara o yoro la. O te ka ngalun la ala krakan. O yoro fara datugura mo me o bamara ka ngalun la kan. Ya ayyuhallazina amanu. Tomi ani saba o be nyofa imaye ko ya ayyuhallazina amanu. Ya kra ko ju so mbaka o tilewa. Ayi. Limania ba tilo nya fanya na ngul limania. Ani ala tarnya te mo do erjina kono. Ayi. Fo ala kanu le be mo do erjina kono. Ni ala kanu ti tonga ka foike. Sabu ni mo kanu ta ka foike. Oh bete. Wotu bana ala welinga ya. Ko mun ko awli manena. La tadkhulu buyutan nabiyyi. Kangarla an baay akara do nabi man ka so kono. Yalo ni ko be kuma to hotuma. Ko lu tara baroke ne ala kraye. Ko ala kra kota. Kwa kota ka ala yere ko ya kwa kana do aka so yere ayafo ila an yuzana lakum ila ta'amin foni ala kra jena aw makata dumun ma kra fanti ti je mo shima aka do aka so konana fo abite ki wele na dumun ke ko on bitika ka yulu fo anyana jati ko fona jena ni mo ila ta'amin ko kana dumun ke odo gaira nazirina inahu aw kana sikika to ala kra kam nawni fle muni tibuda be sholo wa kene do akonde o mai du ya foto mandine da mandi ala ite o tikaya walakin konga sa iza du'itum ni kra ko ya aw wele fadkhulu problem tara aido fa iza ta'imtum nadu na dumuni ke ka fantashiru ay bukata pa mo tisiya mo kana yeyi imai wala mustanisina li hadisin akwai kana shiriya akwa bina baruke abina ba hadisa kenni ala kra ko tara ay bo idumun ka ba jugo bo akoni sor ouais bon ne bina awni ngaw ko ya ko ma baruke ne ala kra yo few amake odumbe alu ne kada ko ye baruke ne ala kra yo ku bakar nu ko taw ku umar nu ko taw ala do ba fora sahaba walima kwa kana sigini ala kra yere kyango ka baruke ne few ayofo abina ne be suna mo ko nyini nge baru nkira tumajuma ala bi sahaba u gbena ya ala buna ma ko sahaba ne ala kra baruke ala du yu gben ko baruti kaya ala du ko na baruke ay ni ngalu man ngati chuko jumandira asa tugo ni suna mo ko aya la tukudi akonde tanay doni inna zalikum
ko mi ye kasiki ko be barke na ala kra o mi ya aw feta kana yuzi nabiyya ka barke na ala kra ko atube ala kra yere toro atafe fa yasa minkum ko abim mal ya aw ma wallahu la yasa min al haqq ko ka do sur ala tim mal ya yere ma la ay ala tim mal ya ma ay bon ala kasratu boya akana barke na ala kra kana ngalo warati kalara ala bana mi macho na wolike o ke koy sahabaw awere balo sura mo ayere balo ko sahabaw gwena ko kana barke na ala kray ko nu dumuni yere ke yi tike ko ka bay botolo itiloy kana fo baraka ay ko tike dumuni bano ko be bol e be bo way wala ko ka ta dumuni ke dumuni ko kuma le fana be de ay na dumuni ga bito ka sigi na ya moson ka shoro tumami ke itika ko ale kenema ay bo si yorota ya ya shoro ka be munga ya bo dehors ko baru ma ke mbisuna mo ko nyinenge baru ndu kera tuba juma saba kele pe juma ni ala kara so to ka ta karaba ka baru ke nay suna mo ko ani dunya harsa tigu bela nyin mbaaw le nyinenge obe baru soro joro mina nawne na hadisa bo bukari kota muslim kota ku bakar sigi ya afura ko ne alaka to be barra londo akela tuma juma o tuma nu ka kechere bakar shirgi nu ka haya ne sosole u ya soso sayyidina umar nu haya ne sosole ko sebe sayyidina ali nu haya ne sosole jati no do haya soso be ta jani kono sigatola kra yer ma kishi sabatu mandi kray na ko kra so naka baroke na ide ayre fana ma kishi bete koy kra duma baroke na amake saba alaka te kono haya so la baro ndu kere saka juma suna mo baro kere saka juma ni kra ta rafa ko ka kursi ka jang ay no yo juma saka gbe yoro juma akoni suna mo wonde ba aw nyinge ay no yo juma na la ta rafo kra ta rafo e ko ka kirmoro bla idisi kan kan mo bla idisi kan ka la do sanfe ay no yo juma ni ala kra ta raw baro ken awi o yoro maye sahabaw mbe aw nyini nga suna mo go an ala kra nyugo tuma juma ko aka gbese nyimi o kara tuma juma ne ko jone ko fa awi ani jone baroke akonde nota akone ni ko sahabaw ni ala kra ba baroke la amake korna dafara sammuga ani saba o dafara ala kra fatura choy kra fatura tuami yana ka fatu ala ko wa tammat kalimat rabbika sidkan wa adila huwa akoy ti ala ka kuma kan dafara ceti yan la dil yara don kuma wore tew ko fe o tey ala ka fo sabo e kuma wore tu ko fe awdu na fo ko ala kra fatu ko tara barukan bakari jatu ye kuma wore juma nera angata do ne o fana bina nyalo wa iza sa'altumuhunna matan kra ya wole sa kwa na dumun ke aw tagara do aw makube minan do ra kuna ma ala bo filo ma wala bo kala ma ala bo sabo binna ta minan do nyini kra ka muso fe kana dunin tlatla ko na bina ta wo nyini ko abe mun ke fas'aluhunna min wara'i hijabin abta lo ko do lo koso ko fe e nyane muso nyati nyongo ide aida hijabu ko fe at nyatawra aw nyatara few ka salamu blaka faye ambe kuna ne fe barera te de ambe kuna ne fe ka da dumunta njati ambe galmal fe ka tanga nambo woli bi inuche jati nanit le itara tata nyine kuna nyine ro antla te o te ma foye tembe ka bo na figi e mata dumun fe gal nya e mutte mun ka traj bo konde babia dawalule zalikum atahar liqulubikum akuna ka otugoina wole ka sanu awjuzukuna wa qulubihinna wole lana fenye muso nuka juzukuna wole ka sanu wa ma kana lakum an tuzu rasulullah kan Allah rasaba wo nga faaw nyana akana se ka baraka ala kray abi krator na bi muso no nyinge ay taw nyinge hijabu ko fe note na yake abi ala krator la ko ma aka ala krator na ya so sabo ni hayani ye ka yelme ka ta baraka ni ala kraye wotma saba be kafiri abe do janma ko sigatala
ne asro sahaba ye nin baro ni ye hali imase krabe balla tuame e mase ka baro keni a muso ye e dumuni mina yere itete aka muso ye e do ya fa koko eni alakra ka muso ye baro ka wo eni fo wotuma ele sahaba che ye alakra jamfa aya jamfa utai e alakra jamfa wala ele sahaba che ni kanga do janme kono abedo ati miri korna hayama uta miri ko e bi jeli janme kono halis katara sabu korna ko atike ele tarake comme on te baruke ni kala kam mosoye e tara baruke nay ne bena awni nga bakar sigu ani sayyidna umaru ani sayyidna aliu abi wo to benu foforaw donc wo dole denna kata baruke ni alakra kam mosoye wa kada tuka afaye ko alakra kam moso kota akonde o karawa kadenga ta baruke ni alakra kam mosoye ni o kera wotuma ay alakra jamfa ya jamfa no duma ke wotuma kuma ta fa ay hadisabla pe nga minu ko ko kera wotuma aka alakra jamfa saba jen ga alakra jamfa mais tuma juma no e amba kariya to tara baruke ni e akonde tuma juma na amba aisha to baruke ni e ya barote yu barote ni alakra ci jangwa kam muso atay mais baro so rat tuma juma aw de na alakra ko felewa wal makra kam muso le boraka ta baruke na aw ye kanma wa aka so ka hadisa mina ulugurawa walma krale boraka faawiye kono nin kam so beta ayni keta krale borako fawa ayi yalo kra ko tata siga aw chema fal na mo so yini ka sufe ayni ka sufe yalo aka hadisa da ko amba ayatu no kono tube kalabora ko ala krabe fini melege ura urat lun kanu e kasro korna ko ko tike ako kratumbu wole kera amba aisha tule tarafa yi wa walma krale boraka faye ko na aka moto to betlonga wa biaw logo bi da de akonde ko ni faw woyi konon la awra tiga betlonga yorole no ta abada sokono debu wura sokonna na ka ala kra lo wotini kuma ni adu kere to majuma atini fo fiew wati jumane krabi balora amma barkanai ayi korona ko atike aka muso fana ko ati barka kraka muso ya nyana ti ka barka na ita cena pew ayi sikati ka jan median sikatala ala kra banin ko aka muso min to akofe ale bora aka sebre few na hadisa wora kwa bora shekele sahaba ka kele dora o pere ni wona kwa bala o gbeda o ka kele to wala kuma waka ko mun kera o yo fo jati o yo fo dara awere ko sa ko alo sayyidina ali kwa isa ba che tan che watan ani flale faka na ka famuru adu ko sayyidina ka ali ka famuru kuna mo soro ka tike ko bido jani ko o yo fana fo aka kisi baka jire nrata atetu ambaisa du na ya so lugu boraw otuma we kra so akonde ala ko kra ko kana bo kra le bana olu bora na ya soro abora jati ani sabo kele tagara wuri nyote ala ya yire fara ko muso te bona bora ko fitnelo ima ya bora fitne wura sabo nyote akoni o banyo ko fagawa o yoke ka kere to ala ko ma waka ambukana ko munyere le kerado akumalo mudi yambla nyona o ka kere to ala ko ma waka jati mudi yambla nyona o malo ka tro ya do aforo ko muso te bo pourquoi bora e may dalul bi yer raw kan jati o ko kala ka muso te bo bongo kele mi kera amo yewa wotuma ay baroka na ay tkujma kala le bora ka ta fa ne nga muso bi borat lo ngaka ko sheka dado bagara ko ala kra ko na dado ara ko sabu she dabe fencha mancho ko baga ko yara mo krali ya faye ko ala kam to bagate be ko she dado ara ma fuye ko ni kera babje jo so lewne no de kra ka ta faye ko she dado al muso bagara ba kra ko barke na awi walma kra ka muso le boraka ta faye ko she di dado nga bagara ala kra ko ne ka bo afoko yi jumani
a suna mɔgɔ ngo dalu taw fɛ ate nduma mɔgɔ bɔ mɔgɔ ngo ya fa ka docteur ye o ko no ko o bengalo ndi tigara jate ko woro cogo le manya amanya no te de woro cogo nyana ka shi nyuma miti la e woro cogo nyana halala kono ka shi nyuma mi ba fɛ i ba ma i fa kuta ti i fa ni ba soso Allah no do ye o ba muso cɛw den ni no abete bamuso cɛ den ni ba yo ta halala o yɛrɛ tɛ mɔgɔ bi ta kalan ba in kɛ kalan ningana na kan mɔgɔ ti nin fɔ fiyewu mun ne bɛ fɔrata ta na ye dɔɔni wala an tankihu azwajahu min ba'dihi ko ala ka yɛrɛ mana ban a ko a bani ko mɔgɔ t'a ka muso yɛrɛ furusiri la abadan segi n'i y'a furusiri i bɛ don jahannama a bɛɛ tɛ koyi e taara baro kɛ n'a ye tuma juma mɔgɔ dɔ m'a furusiri jɔnni dɔ taara baro kɛ n'o ye ka nin fɔ sunamɔgɔ aw jɛnna dɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ hadisa la bɛɛ bɛ taa jahannama kɔnɔ siga t'a la ne dun b'a fɔra ɲɛna Jafar bɛ jamana in na yan aw dun taara a ka kalanw kɛ o n ko n bɛ yan san a t'a filɛ ka bɔ ni télévision na don dɔ ka taga ni dɔgɔya wa n'a tagara kuma ni ma se ka kuma n tɛna dɔgɔya wa n'o dun ma sɔrɔ a la n b'a fɔ ɲɛna n yɛrɛ ni bɛ ka sigi a yɔrɔ min kan a ka jugu dɛ a ka jugu dɛ o tɛ sɔn dɔ kili na cɛ na taa n'a ye o tɛ sɔn inna zalikum kana indallahi aziman ka baro kɛ ni kira ka muso ye ka do ka taa baro kɛ ni ala kira ye a ko balo dɛ a ko ti ka kɛ ɛ kɔrɔnakolo de b'a fɔra ne bɛ aw ɲininka sunamɔgɔ aw bɛ ka ɲɔgɔn minɛ ye ala kira ko bongosi i k'i buru bila siɲɛ 3 naani ka sɔrɔ k'a tigɛ e de taara ɲɔgɔn yɔrɔ juma kira ka bongosi yɛrɛ tɛ ka jan yɛrɛ wa a ka taa ka bongosi le yɛrɛ elera a kɔni diinɛ n'a bonya a ma taa fɛn wɛrɛ fɛ fo bongosi a m'o kɛ mɛ ne bɛ kabakoya sunamɔgɔw la kabakomɔgɔw kɔni n'o koyi ko ala kira ko n'a bɛ sirila ko a k'a senw gungun ɲɔgɔn na yɔrɔ ko n'o tɛ ko sitana bɛ tɛmɛ tigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne y'i sen waga ka bila yan k'a waga ka bila yan est ce que sitana tɛ se ka tɛmɛ e b'o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tɛmɛ yen a bɛ tɛmɛ yen sen bila ɲɔgɔn na bɛ se ka sitana barika na ni wolo limamu kelen lɔni bɛ sitana taara a lamɛrike sa kɛ ale m'a sen lamɔ ka ayi a b'ale ta ka taa n'a ye ni ne tun bɛ sunna ye ne tun bɛ bɔ ara haya nin kosɔn pewu sabu nkalon in tigɛra tuma jumɛn kojugu mɔgɔ tɛ se ka baro kɛ ni mɔgɔ min ye a ye o kuma fɔ k'a y'a fɔ a ka musow mɔgɔ tɛ se ka baro kɛ n'o ye a ye o kuma fɔ k'o y'a fɔ o ko ten bohotanu azimu dɛ o lo koyi n'i y'a mɛn ko bohotanu c'est à dire nkalon min tigɛra a jurumu ma dalɔn sa a juru ma dalɔn fewu a caya fɛ a caya kojugu bohotan ele min yɛrɛ bohotan ko in kɛ i tɛ hɛkɛ dɔn a jurumu na a kɔni i tɛ ti ye o ne bɛ kuma sisan ne ye nkalon fɔ aw ye o a bɛ to ka taa a ka bato kɛ ni nkalon ye o ne b'o dan lɔ o dan t'o ye o taa n'a ye. Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète sans avoir obtenu la permission d'y prendre un repas et attendu que le repas soit préparé. Quand vous êtes invité, entrez et retirez-vous après avoir mangé, sans entreprendre des conversations familières. Cela offensera le prophète. Il a honte devant vous, tandis que Dieu n'a pas honte de la vérité. Quand vous demandez quelques objets aux épouses du prophète, faites-le derrière un voile. Cela est plus pur pour vos cœurs et pour leur cœur. Vous ne devez pas offenser le prophète de Dieu, ni jamais vous marier avec ses anciennes épouses. Ce sera de votre part une énormité devant Dieu. Sourate les factions, 33e chapitre, verset 53. Sabaw yɛrɛ mana don e fɛ ka bɔ weza barazu min indaka ma sɔrɔ kun sabara suratu nisa'i lo a bɛ bɛn haya 80 ka taa se 81 kelen ma nin bɛɛ lajɛlen fɔra mɔgɔ sabaw ye o kɛra mais n'u tɛ taa ale ala kira fo dɔrɔn ka bɔ
o bɛ taa mun de fɔ kɔfɛ n ko sahabaw la aw kɛra ko jotigiw la wallahi aw kana jateminɛ ko magan jotigiw tun don dɛ sahabaw yɛrɛ ka kuma le ni wa yaquluna o b'a fɔ suratul nisa suratul nisa nisa ye 80 ta'atun ko jaga batu dɛ ko kan ka ala kira bonya wa atula wa atura su ta'atun jaga batu dɛ jɔn b'o kɛ n'u bɔra u bɛ to ka wele fɔ ala o b'o fɔ jate cɛ b'a fɔ ko ala ko an k'ale bɛ ja ta'atun jaga batu dɛ fa iza baraju min indika n'u bɔra Muhamadu fɛ o mun kɛ bayyata ta'ifatun minhum a ko dɔw bɛ kuma yɛlɛmɛ kɛ o cɛ ma gayra allazi taqulu e y'i kɔrɔna haya min fɔ o ye ko o tɛ taa o yɛrɛ fana fɔ la a ye nin faamuya dɛ n'o tɛ bɔra ala kɛra fɛ yen kɔrɔna haya min yɛrɛ fɔra sahaba ninnu ye k'o tɛ taa o fɔ a tɛ s'ale de lagatɔ ye ten o tɛ taa kuma ni kɔrɔna haya ye o kosɔn ni sunnamɔgɔ ma kuma ni kɔrɔna haya ye kana jigara o jamakulu dɔ don hali ni ala kɛra tun bɛ yan o tɛ kɔrɔna haya fɛ fewu hadisatigi n b'a fɔra aw ɲɛna burukina hadisatigiw diɲɛ bɛɛ hadisatigiw ale ka taa fari-faribɛ kan ne ko a ye Jafari wele a ka taa fɔ a ɲanna tɛnɛ da a k'a fɔ jama ye cɛ nin ma ɲɛ a bɛ min fɔ nkalon a dalilu ye kuranna kɔnɔ a y'o kɛ ala k'o lon yira n de k'o fɔ a y'a dɔ tɛ n'o kɛ wa n'a tun m'o kɛ fɔra kunna kan o bɛ kɛ jate taa n'a ye wallahu yaktubu ma yubayituna a ko bɛ fɛn min dogo ko ni sago ni fɔ kɛ ko ala b'a jurumu sɛbɛra o ye a bɛ sɛbɛ fa'arid anhum Muhamadu ko yɛlɛma ka bɔ kuma fila fɔ baw n'o tɛ i kɔrɔna haya min kara i ko kulu Allahu o ma taa kulu Allahu fɔ o kotɔ n'i taara sunnamɔgɔw ka tafsir la n'u ye haya kelen fɔ u bɛ to ka hadisa le tugu a ko furu o ka cɛkɔrɔbaw tɛ bɛ min fɔ ni kɛra tun bɔra ye ni kɛra kumanaw fɛ n'u bɔra u bɛ taa kuma yɛlɛmɛ min fɔ sunnamɔgɔw bɛ bɔ hadisatigiw bɛ bɔ ka taa o kuma yɛlɛmɛ le fɔ n'o tɛ i ma kɔrɔna haya fɔ ka ban e t'o fɛsɛn di mɔgɔw ma o kuma jumɛn de bɛ yen dɔwɛrɛ tɛ yen tun e bɛ mun de walawalala ye wa tawakkal ala Allah Mamadu i jigi to ala kan fa'aridu anhum ko yɛrɛ b'o ye k'o to yen dɛ a kɔni dɛ i k'i jigi to ala la wa kafa billahi wakilan i wasara ni ala ye wakali ɲɔgɔnya est ce que a ye sahabaw fɔ yan ko a wasara ni ala de ye a y'o fɔ jate a ma sahaba si tɔgɔ wele o si ma fɔ mais n'u bɔra n'u o kuma yɛlɛmɛ in ye don o y'u ka nisɔngɔ kuma min lalaga n'u tɛ kuranɛ ye ka ban kuranɛ haya ma don taa ni i ka français ye fɔlɔ afala yatadabbaruna alqur'ana ala y'u ɲininka ko n y'a dɔn ale mɔgɔ minnu kɔrɔna kolo mana fɔ o ye o bɛ bɔ kɛnɛma ka taa kuma min manangan se o est ce que o ma miiri kɔrɔna yɛrɛ la wa a kɔni dɛ walau kana min indi ghairi llahi mais ko n'u tɛ bɔra ala ɲɔgɔnna wɛrɛ yɔrɔ lawajadu fihi ikhtilafan kaseeran o tɛna sɔsɔrɔ caman sɔrɔ ala wa o tɔlu bɛ kuma minnu na u ni ɲɔgɔn cɛ kira ye min fɔ ye kɔrɔna kolo m'o fɔ o ye kuma dɔ la ka to k'o fɔ o tuma na k'o ma miiri kuranna ma kuranna min fɔra e tɛ ka sɔsɔrɔ o yɔrɔ wa ko nin tɛ nin a bɛ sɔsɔrɔ kɛra la ils disent nous obéissons mais aussitôt qu'ils sont hors de chez toi certains d'entre eux tiennent de nuit des propos étrangers à ce que tu dis. Dieu consigne par écrit leurs propos nocturnes. Écarte-toi d'eux, confie-toi en Dieu. Dieu suffit comme protecteur. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Si celui-ci venait d'un autre que Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Sourate les femmes, 4e chapitre, verset 81. Ala Ibrahim fala ayam be wala ne wala ayam miri hayan nuna de akana kalanga blate de akoni korna te mo wore tali ala nyo wore tali ko tubina sosoro soro ala bu kuma ni joni minu ba hadisa karan ka sosoro yara ko ay sigi ay miri korna ma sosoro te minna wole kisay jati wa yana minhum la fariqan ako ali sahabanu no ako jama ko wore bula yalwuna alsidatahum bil kitabi wala obu onenkun kuru ni ala ni kitabu ye ka to k'a fɔ mɔgɔw ye o bɔra ala kɛrɛfɛ o ye kuma min manangase o dara n'u nana
ko bo nen kun kuru ka to ka kuma to ya foton dora l'état sabo min al-kitab pour que e ka jatim na ko no be kuma men forta ko abora corona lera wa ma huwa min al-kitab akoma bo kitab ko ala ka kitab ko no few wa yaquluna ubafa huwa min indillah akado karaka hadisa koni ni mbora ala yoro le da hadisa niya hadisa be kuma nata hadisa o to kuma fofo nu ma dalu e qur'an kono nu ya dalu e qur'an kono ta pewa kon kanga fo kuma wara tu wa ma huwa min indillah ala ko ma ko hadisa nu mabbo ala ro kana unne farji tara ma bo ala fe wa yaquluna ala allahi al-kadhba ko be fer yalla ala kande wa hum ya'lamun ko ballo be min fora ko ciete ما كان لبشر akwa manka anaman da yake jonsiye an yutiyahu Allahu al-kitaba alaka kitabu di alemate wal hukma ka kiti tugo ya fwaye wan nubuwata anin nabi nyima ya udirama thumma yaqulu lin-nas akataka fo bawoye kono ibadan li min dunillah ay ne kene ka joye anu e mo ko nyima sheku le nimi ya kenne ya borata adnata ina do erjina konnana mo ko turan ko ibi do erjina konnana kunna sur alaka kitabu du babul ko atini fo la walakin nga kono rabbaniyina alaka mo ba fo kuno arabaniyina ayika alaka jonye bima kuntum tuallimuna alkitaba abi min lo alaka kitabu kono fay barakani alaka mo bole fo awye fay barakani alaka kitabu kono kuma wa bima kuntum tadrusuna ani ay min durusi akono nan na kaloni hay mbeta fay barakani o jati akara bala de tanay alote certains d'entre eux altèrent les livres en les récitant pour faire croire que leurs inventions appartiennent aux livres, mais elles sont étrangères aux livres. Ils disent que tout cela vient de Dieu, mais cela ne vient pas de Dieu. Ils profèrent des mensonges contre Dieu alors qu'ils savent. Il n'appartient pas à un mortel auquel Dieu a donné les livres, la sagesse et la prophétie, de dire ensuite aux hommes, soyez mes serviteurs et non pas ceux de Dieu. Mais il dira, soyez des maîtres, puisque vous enseignez les livres et que vous l'avez étudié. Sourate la famille d'Imran 3e chapitre, verset 78. Aka haya wara fa yawa ay kitabu wara fa puisque kwa be ala kitabu kala ay barake mais suna kwa ma wala ay ne be suna mo ko flete amma wala wa mo ko jugu baw ni ti suna ye suna mo ko te inera ayi o bete koy war mi na bo magan kan na nan mu ngan mu war mu ba mene abada suna mo ko ti mo adi mo ko ba ne ti suna yi few ne le bo fayita ayere be bo kalama ka fo suna mo ko ya fo ayna anga fenno tro ka bo maga ayna ambe ka tla ambe ka kara ayi ni be suna mo re ni no bi fle ka kursi ni fere na amati ka kanya akwele ka tro ki bo mo siflete akwele nu manja uti dorma kelendima wani ko kursi suru ne kaduye ko ne na ne kursi suru ye ko bina dodima ni na ni silpu ba ko be kafirle ko kramo fona fo obo fo adu ko kursi ka surunya ndo na ni silpu yalo ya da ye kra ko tika mankanje na fieu adanye o yore o ba ko frate ka bon ne malo be femi fe et puis ne ba aw ñini nga aw yada be muni fa anya baro ba nege no betara na tasmana abi son to ara to man ayi hayaw blan be ko combattre no aya noye o kacha ulona bagara tuta hayam bi ulona ni se katalo hayam bi se amba fle o be mun kan forey karmo kay mo ko fli lade ko ju ali saban nu hal nuti bin alakra fe hal nuti be alakra fu o ta fo ni farfoni e afew o ba fo ni ngana mo kan wada le kono do bakaren ta ba misro katalera fawailun ako bonade lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim ako bonabe mo go ye hadisa wala fi bagaw minu sigira ka inventer ka sebenu yere ka boroye nya fo anya ni ay ala ni fo ala le korona sebe na yere ka boroye jati wala ka kanga di nabi Musa mata o kerote me hadisa tun sebe be mini o ko qur'an manjidu fi lawhi mahfuz ko korona ka bo ko bi
lawul mahfuz le kan est ce que fora hadisu manji do fora yewa o ma fo ko ba ho jona ka fo ko aka sebeta ko bore be mo be kitabu sebe be aidihim hal sa sababu be ta jani ko no aya yerle burta ka sika sebe ala ma sabaka dam somma abitlo ka fo yaquluna hadha min indillah anya ba ka hadisene dani mbora ala taala kono ha ne ende la raka shukole afona ko ngasbe apia farja liyasaru bihi samanan qalilan pour que mo ka san songo de na wakili do ya san wakili wafula ko abia songo de ni abia fawule fa wailun lahum mimma katabat aydihim bon iya ko bon be sebere ke bagawi were boro mi sebe ka fo ko bora ala yoro ko be ta jan me kono ko bon be sebe ka bagawi wa wailun lahum mimma yaksibuna ha ako be bara minna ako bonne ne buye kisi yorta atati fe atay koy mi ya kala ko afaye e yerta kisi kuma ta alimi ya wala fi wa qalu oko lan tamasana naru ako atati ko le ba fo ko men ko fe femna ko tasmat anti jene de ko tasmat illa ayaman ma'dudatan ko londol be anan tra do janmo kono ko no lon dan fara ko abtu ga mi o fe femna ko sebe ko janme de nga kuma le o to ka fo ko non dole be wonno ko nan dara do janmo ko no bana ko mi ko ta do erjina kono be may halni mo do na kasure be bo kondana mo orfana e mo fana yewa o kon be e ka bo duro ne kondana mo re mo yewa ngo fana be o be wolu ka do ga bo be wolu no fe ka so fa wolu ne be wolu wedo akonde ne boro tiga nyina ma bo no te kondana mo be o be o te kuma fe ala ka janme ni duna la kondana mo ko mo lo dokote ko bina doka bo o ka bismillah ala ko nyimando o ka do ni bora una nya fa ngon be jati tane kolla anya foye atakhastum inda allahi ahadan ko ga arda tigo nyiri nga abo ko mi fora ko la hirba fa an ala che ko na do na be bo falan yukhlifa allahu ahadahu ala do taka la hirsu so ni chelo aya fanye am taquluna ala allahi ma la ta'lamun abu so nga ta fem fo ala ka ti fem ici donc malheur à ceux qui écrivent les livres de leurs mains et qui disent ensuite pour en retirer un faible prix ceci vient de Dieu. Malheur à eux à cause de ce que leurs mains ont écrit, malheur à eux à cause de ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, le feu ne nous touchera que durant un temps limité. Dit, n'avez-vous pas conclu une alliance avec Dieu? Dieu ne manquera pas à son alliance. Ou bien dites-vous encore contre Dieu ce que vous ne savez pas. Surat la vache. Mujaddala hayan wala katalo ayam bi konondon katalo ayan konondona. Surat mujaddala katalo ayan konondona. Ayu sebe mo ne fon be. Ni utibina ala kira fo bu mo ne fo sahabanu. Nya fo anyana alo kalem be ka to ken makafiru le kan joti no wulu te ya wulu ka kuma te ya do wulu te ima ina ala ko ya yola zina amanu wa sare wuyu yara ka kulli mana takazu imana hon junna wuyu yara ka kulli mana be wulu gura o le fana ba am fa ya ambe ni ne de ambe tale de han yar mana ta de ambe don ta ambe keta mujaddala mujaddala to adamna haya wala alam tara akwai ma yawa ila ladina nuhu anin najwa ali sahaba le kuma bina fo ai ko ala yi mogo mun fatana ka bo nyogon yi ma nyogon yi kalti juma summa yauduna liman nuhu anhu ala yi gben ko kana min ke to o bole ke esge jotigo tunowa la ngale so bo le gben ko nin kai ni mai wa yatanajawna bil ismi wal udwan ako wotu be nyogo yeke ni jurmu srale ni juguya ko kreo ni nyogo wa ma'asiyati rasul sahaba olodo wa ma'asiyati rasul ka alakra kota ka fem fara ma min fo ka fem fara ma min ke ko le tumbo baranna wa idha ja'uka ako hali muhammadu ni sahaba no binna efe hayyuka bima lam yuhyika bihi allah obina mama le min fo ni furi alami ifo ni furi mi wa yaquluna bi anfusihim yani ka fa salama ko assalamu alaykum ko biye ki setru numera ulul ka barata boy uludo ala ko assalamu alaykum ba vo kray ko assalamu alaykum ko ala ka biye ki setru numera wete fa ala ko biye ki setru era
cɛkɔrɔba dɔ ko an ka kalandenw ma ko ala bara mugu cawura n ko o ye marifa ci kan ba ye dɛ i y'a faamu a ko bɛ ala ko kira foni foli ala min foni jɔn ne tun b'a la a ye to ka miiri kɛ est ce que jotigi n'u la wa olu tɛ fiyewu n ko sabaw de tun bɛ na nin kɛ ɔ sahaba jumɛn de ka kitabu ye tiɲɛ aw ɲɛ kɔrɔ sisan o tɛ yen kɔrɔna dɔrɔn ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول كان يربو كما جوجو من فوتي ko ni ala yɛrɛ ti an jangata n'a ye do c'est-à-dire malla ala yɛrɛ ka kurale la ko n'a y'a sɔrɔ olu bɛ min fɔ n'a to ka bɔ ala ye a tun bɛna olu jangata n'a ye do hasbuhum jahannam ala ko ko ka nin yɔrɔ ye jahannama le ma yaslawnaha a ko bi do a kɔnɔ piyan fabisal masiru ko ka laban cɛ jugu wɛrɛ dɛ jɔn de ka laban cɛ jugu wɛrɛ a kɔni dɛ jotigi tɛ fɔlɔ don la n ko e tugu e bɛ silamɛ le damana ko ɲuman i na nin kɛ dɔn ko e ka laban cɛ jugu wɛrɛ ko e bɛ don jahannama kɔnɔ jate i t'a français fɔ watana jaw oh vous qui croyez lorsque vous participez à des secrets entretiens évitez les péchés les transgressions et de désobéir aux prophètes. Entretenez-vous de bonté et de piété. Craignez Dieu, vous serez rassemblés devant lui. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait interdit des entretiens secrets? Ils ont recommencé ce qui leur avait été interdit. Ils tiennent des conciliabules. Ils se rendent coupables de péchés, de transgressions et de désobéissance aux prophètes. Lorsqu'ils viennent à toi, ils t'adressent une salutation qui n'est pas celle que Dieu t'adresse. Ils disent en eux-mêmes que Dieu ne nous châtie pas pour ce que nous disons. La gêne leur suffira. Ils y tomberont. Quelle détestable fin. Sourate la discussion. Verset 8. 58e chapitre. Shorai kemefla anefla. Aye ale sebe. Pour que ka yere ida aura korna tumbe yoro juma. Adisa fona tumbe yoro juma na. Korna fona tumbe yoro juma na. Fo yoro le kalon folo ke. O konde. O haya kemefla ni flani. Ay tanu kule. Yani ala kra kanda. Krale na korna sura kana wa. Krana na korna sura yini. Akoni. Fo kalon fla. Kemefla ni fla. Shorailo hayan kemefla anefla kemani biko ntanu flate otana yake najala behero la mina ala kalbika wa innahu ako kullana meleke kuli jira ni korona folo e Muhammad jusukuna wa innahu ikafo korona mi la tanjilu rabbil alamin ako jira ka boddan fon bella jenin tiga ala yoro hadisa boda joni fe najala behero la mina ala kalbika ko sedda jubli jigra na folo ijukuna yeda kona min al munzirina ikataka kabanin ke ba ka mogo baga baga na bilisanin arabiyyin mubinin krat ntuse ka mogo wajudu la ko korona le jigra jukuna pour que akase ka mogo baga baga bilisani ninne kunye aka fo mogo ye arabu kanna mun binin kwa bangelen no amadogo la bon ab kwa ba wala wala ala ko min dona kra dara ko ka fo ko mun binu ko bangira alu do ko ko alu be awala wala la wotuma ala ka kuma le mun bini wa alu ka disa le mun bini okon ni ba biya jute se le wunye de akon de awalam yakun lahu ayatan wa innahu ikamu korna miye la fe joboro la walina nti bin ne fe ko kamandi mogo folo mu na duguma korola mogo folo mu na duguma korola ko korna tumbo bolo ha ika koron fa adama yawa ayi wa korna tumba atumba fe ika kor akade yawa ayi wa korna tumbo fe o tumbe eka korna bi burama yawa ayi wa korna tumba fe ko sebe iman kor isaide wa ko korna tumbe ya ni Muhammad misuna mo woni nga hadisa be jombolo
Ayafo. Ata tawbulo. Ate. Korna kontu memburo yeni. Ata tu berjuma. Mbe hadi ata tu nyinge. Korna tu be abba biawle kono kono wa atu be alaka gafele kono en mamad kana. Wa korna. Wotumbe ka korna tumbe ala fe ka koro. Jati. Alu ka hadisa. Woli bora abba biaw kono afa farol ya sama ka abba biaw kono nana. Aka to ko mo ofli nay. Limem be sey bi ka dalu de korna kono ibin nene foy tar. Nde saragale nundo. Tane. Awalam yakun lahum ayatan. Akunyalo nyalo ntasi maki ufe kala ka mirwa. An ya'lama ulama bani Israila. Wota kalama ko Israel karmo no tube korna lo ka ko Muhammad nyawa. Walau najalnahu ala ba'd al-ajamina. Ko sabu netu ya jika di shia werema. Fakara'ahu alaihim. Woti ka ta karan arabunu noye. Ma kanu bihi mu'minin. Ko tetina limaniya o ko solon ka diu ma o yere ka kana. No tenti bi ka di senfo ma. Mo shu wal magbe samblaw. Wota karan sambla kana. Woti be bang arbot be bang. Utake. Nya ko to nya du ma o yere ka kana. Ka yelmo yere ka kana ka trade ka duma. Ole ete. Dongo adira ma ka doye man ko so. Sabu ko kana gbelewun. Kojugo. An fara amaji ka dama ka kana. Sabu an ye mogo ye nay kan kan be ko ala ko te ka ba amison. Jati. Donc ala ko ka di an ye ka tebe olu ka. Kojugo. Ambo kedra. Korna dira ma kamena no tam ka kumo ka di an ye ka to. Mo tede. Korna ti dira mo wona ma ko ti nason. Allah. Ko so atara chiulu dara kuru beru. Longa tugu. Akerote. Tanay. Kazalika. Abu Juwaina. Salaknahu fi qulubil mujrimina. Muhammadu akonde korna do fana awajurmo to ka jukunne. La yu'minuna bihi. Abaju kunna me kwa tilli mananayo. Hatta yarawu al-azab al-alim. So kata do janeme le korna na no to tilara de. No te. Korna bi fo to mi suna mo te kanga to. Kaya to anga hadisa anga ta ko to. Me ko ti so sabu jurmo tawlo. Oui, le Coran est une révélation du Seigneur des mondes. L'Esprit fidèle est descendu avec lui sur ton cœur pour que tu sois au nombre des avertisseurs. C'est une révélation en langue arabe claire. Ceci se trouvait déjà dans les livres des anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les docteurs des fils d'Israël le reconnaissaient? Si nous l'avions révélé à un étranger et que celui-ci l'a lu devant eux, ils n'auront pas cru. Nous procédons ainsi dans le cœur des coupables, mais ils n'y croiront pas avant d'avoir vu le châtiment douloureux. Sourate les Poètes, 26e chapitre, verset 192. Merci. Kabi arbu jamana taali wura ka ban ko mo go bata kara arbu jamana dina tiena farfina Abebana. Tutu bata abta moni kare. Munafiya ro bata kara no te korna be ata fa. Te foi. Ashira? La ilaha illallah, 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 la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah. La barriga corazón me alfoje Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la